Bonjour. Donc, dans la partie de la lumière, dans cette leçon, on va étudier quelques instruments optiques. إذا في هذا الدرس سوف ندرس بعض الأجهزة البصرية. Voilà, on va commencer par la loupe, المكبرة. Définition. Pour observer du détail tout petit, on a parfois recours à l'utilisation de la loupe. بمعنى لرؤية أو توضيح الأشياء الغير الواضحة أو الأحرف مثلا الصغيرة جدا، طبعا نستعمل ما يسمى بالمكبرة. Une loupe est un instrument d'optique constitué d'une lentille convergente de courte distance focale entre 2 cm et 5 cm. إذا كتعريف للمكبرة هي جهاز بصري يحتوي على عدسة مجمعة ذات بعد بؤري صغير يتراوح بين 2 و 5 سنتيمتر. D'accord. 2. Le principe de la loupe. Expérience. On utilise une loupe, c'est-à-dire une lentille convergente, de distance focale f est égal à 2 cm. Et placer la loupe à une distance OA est égal à 1,5 cm par rapport à l'objet. Donc, comme vous voyez bien que f est supérieur à OA. Voilà. Donc, on va construire l'image A'B' de l'objet AB. Observation. On obtient une image A'B' droite agrandie par rapport à l'objet AB. Quand la loupe se trouve à une distance inférieure à sa distance focale, l'image A'B' s'observe directement en plaçant l'œil derrière la loupe. Il est droite, virtuelle et agrandie. بمعنى حصلنا على صورة معتدلة ووهمية ومكبرة، بمعنى أن الطول ديالها أكبر من طول الشيء. وهمية لماذا؟ لأنها تكونت في المجال المخصص للشيء، ومعتدلة بمعنى غير مقلوبة. Deuxièmement, ou bien deuxième partie, l'œil. Le principe de fonctionnement de l'œil humain. العين هي عبارة عن جهاز بصري ولها مجموعة من المكونات كالبلورية والشبكية ومجموعة من المكونات كما ترون. لكن ما يهمنا في الفيزياء هو البلورية، le cristallin et la rétine, الشبكية. La rétine joue le rôle d'un écran et le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. Voilà. Donc, comme vous voyez, le cristallin, c'est une lentille convergente et la rétine, c'est un écran. Voilà, donc l'œil est l'organe de la vision. Il est constitué par une cavité sphérique contenant un corps transparent, l'humeur vitrée. La lumière pénètre dans l'œil par les milieux transparents, cristallin, cornée, l'humeur aqueuse, joue donc le même rôle qu'une lentille convergente, qui projette sur la rétine une image renversée des objets situés devant l'œil. بمعنى أن العين هي واحد النظام بصري تعطينا صورة مقلوبة تتكون على الشبكية. طبعا الضوء يدخل إلى العين ويمر عبر مجموعة من الأوساط الشفافة
التي يجتازها الضوء طبعا. وبطبيعة الحال كاين ما يسمى بلو كريستالين اللي كيجول لو رول دين لونتي كونفيرجونس. وبيان سور تعطينا واحد ليماج اللي هي رونفيرسي كتكون على لا ريتين. Voilà. Donc la rétine, c'est un écran et le capteur des informations visuelles qu'il convertit en messages nerveux destinés au cerveau. بمعنى la rétine اللي هي الشبكية كتكون عليها واحد الصورة مقلوبة لشيء مضيء، وطبعا تلك الصورة المقلوبة تحول إلى صورة معتدلة. كيف ذلك؟ بطبيعة الحال عبر العصب البصري يتم إرسال رسائل إلى الدماغ الذي يعدل الصورة وتصبح غير مقلوبة. Le cristallin est plus qu'une simple lentille. بمعنى البلورية اللي هي الكريستالين دونك ما هي إلا واحد العدسة مجمعة. En effet, il se déforme pour faire varier sa vergence et ainsi faire la mise au point sur l'objet observé. بمعنى هذيك الكريستالين هي عدسة طبيعية بطبيعة الحال مجمعة. الفرق بينها وبين عدسة اللي هي صناعية هو أن العدسة هذا الكريستالين كتبدل سا ديستونس فوكال، يعني المسافة البؤرية ديالها تتغير حسب الوضعية. On dit que l'œil accommode، c'est-à-dire العين تتكيف بمعنى تتأقلم حسب الشيء واش هو بعيد عن العين أو قريب من العين أو مثلا الأبعاد ديالو صغيرة، بمعنى أن هذيك لا ديستونس فوكال ديالها تتغير. Voilà. Donc, on va parler maintenant à quelques défauts de l'œil et leur correction. On va commencer par la myopie. Donc, قصر البصر. إذا سنتحدث عن مجموعة من العيوب التي تصيب البصر، وغنبداو بقصر البصر اللي تنسميو بالفرنسية لا ميوبي. دونك غادي نلاحظوا العين التي توجد على اليمين، فالأشعة عوض أن تتقاطع على مستوى الشبكية لكي تتكون الصورة طبعا تتكون قبلها، وبالتالي فالصورة هنا تظهر غير واضحة. طبعا لتصحيح هذا البصر نستعمل واحد لونتي ديفيرجونس pour avoir une image sur la rétine. Donc, une personne myope n'est plus capable de voir les objets trop éloignés car ses yeux sont trop convergents et l'image se forme avant la rétine. بمعنى أن الشخص المصاب بقصر البصر يكون غير قادر على رؤية الأشياء البعيدة. لماذا؟ لأن عين هذا الشخص توجد بها عدسة مجمعة للأشعة بشكل كبير، وبالتالي الأشعة تتجمع قبل أن تصل إلى الشبكية المكان المخصص لتكون الصورة. Bien sûr, pour corriger ce défaut, il faut utiliser une lentille divergente. Voilà, comme vous voyez, c'est une vie d'un myope. Bien sûr, l'image est floue. Voilà, un deuxième défaut, c'est l'hypermétropie. بالعربية تنسميو طول البصر. Voilà, une personne hypermétrope n'est plus capable de voir correctement les objets proches qui lui semblent flous. Voilà, بمعنى العكس تماما ديال الشخص المصاب بقصر البصر. فالشخص المصاب بطول البصر يكون غير قادر على رؤية الأشياء القريبة، بمعنى تظهر له غير واضحة تماما. Un œil hypermétrope est un œil qui ne converge pas assez. L'image se forme après la rétine. بمعنى أن العين المصابة بطول البصر فهي غير قادرة على تجميع
الأشعة في الشبكية، وبالتالي لا تجمع الأشعة إلا بعد تجاوز الشبكية، بمعنى أن الصورة تتكون بعد الشبكية، وبالتالي تظهر غير واضحة. Pour corriger ce défaut, il suffit de porter des lunettes constituées de lentilles convergentes. Voilà. Donc, comme vous voyez à droite, donc c'est un œil hypermétrope, et à gauche la correction de ce défaut. Voilà la vie d'un hypermétrope. Voilà, regardez bien la différence entre avant et après la correction de ce défaut. Voilà, et merci beaucoup de votre attention.